बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात पर हमने बात की थी और उन जिन ख़दशात का इज़हार गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ जो हैं उन्होंने किया था, उस पर हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी। लेकिन उनके उस बयान पर, उन ख़दशात पर वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान सामने आया है। उस बयान पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि सुहेल आफरीदी ने एक दफ़ा फिर इमरान खान की बेहतरीन चॉइस होने का सबूत जो है वो दिया है और इंतखाबी धांधली हरीपुर में जो हुई है उसके खिलाफ सुहेल आफरीदी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। लेकिन उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने भी एक जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बयान जारी किया, उस पर भी बात करेंगे। वीलॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ जो हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान में हाल ही में पास होने वाली 27वीं आईनी तरमीम पर कुछ सवालात उठाए गए। तो उन सवालात को लिंक किया गया था अदलिया की आज़ादी के हवाले से और उन्होंने कहा था कि ये जो तरमीम है ये अदलिया की आज़ादी पर जो है वो असरात मुरतब करेगी और नेगेटिव असरात मुरतब करेगी, इसका कोई पॉजिटिव असर नज़र नहीं आएगा और अदलिया को एक तरह से हाईजैक किया जाएगा। अब गुज़िश्ता रोज़ का उनका ये बयान था, लेकिन आज वज़ारत ख़ारजा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ही एक बयान जो है वो सामने आया। उनके उस बयान के रद्द-ए-अमल पे यानी कि रिएक्शन जो है वो दिया वज़ारत ख़ारजा ने और कहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाक़ाबिल फ़हम है और आईनी तरामीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है, जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। दफ़्तर ख़ारजा के तर्जुमान जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म पर कायम है और अफ़सोस है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। फिर ये कह रहे हैं कि जी हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमिश्नर ने जुमे को ये कहा था कि पाकिस्तान में जल्द आईनी तरमीम मंजूर की गई। आईनी तरमीम जो है वो अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उनके इंसानी हकूक़ कमिश्नर ने कहा था कि गुज़िश्ता साल 26वीं तरमीम आइन की तरह में ये तरमीम भी वकला बरादरी सिविल सोसाइटी से बड़े पैमाने पर मुशावरत और बहस-ओ-मुबासा के बगैर जो है वो की गई है। अब जो हाई कमिश्नर थे उनका बयान अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, उनके बयान को आप किसी को गलत नहीं कह सकते, लेकिन उसके ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट आना ये बहुत सवालात जो उनको जन्म दे रहा है। सबसे पहले तो जो तर्जुमान साहब ये बात कर रहे हैं कि जो अवामी नुमाइंदे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक़्त पार्लियामेंट में जितने भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस तरमीम के हक़ में वोट दिया, वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं। फ़ॉर्म 45-47 आपको पता है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 में हुए थे, उसमें ये जो फ़ॉर्म है ये चला था। लेकिन उसके बाद एक तरह से डायरेक्टली उनको ये कहना कि तशवीश जो है नाक़ाबिल फ़हम है, यानी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा जो अपने काम से काम रखे, हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करे, ये कहने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और फिर जो है वो ये कह रहे हैं कि जी कमिश्नर जो हैं उनको ये कहा जा रहा है कि जी तरमीम जो है वो अवामी नुमाइंदों जो अवाम को इस वक़्त अवाम की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्लियामेंट में उनको उनकी मुशावरत से जो है वो की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 26वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए हैं, अगर उन कमिश्नर साहब ने तो बिल्कुल ठीक उठाए हैं क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद भी पाकिस्तान की अदलिया कमज़ोर हुई, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया बहुत हद तक कमज़ोर हुई है। इस हद तक कमज़ोर हुई है कि 2 जज साहिबान, काबिल तरीन जज साहिबान जो उन्होंने भी इस्तीफ़े जो है वो दिए हैं, वो इसी 27वीं यानी तरमीम के नतीजे में हुए हैं। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा को मेरा ख़्याल है कि इस बयान को करना चाहिए, एक तरह से मुस्तरद किया है अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को पाकिस्तान ने लेकिन हकीकत पर मबनी उनका बयान था और उसके ऊपर वही जस्टिफ़िकेशन जो हम नॉर्मली जो है वो दिया करते हैं, उसी किस्म की जो जस्टिफ़िकेशंस है वो इस बयान में तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा की जानिब से दी गई हैं। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी साहब, हरीपुर में आपको पता है हाल ही में इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए और ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हुई है, जैसा कि 2024 के आम इंतखाबात में हुई थी, वही उसी तरह से धांधली जो है वो आम इंतखाबात में हुई है। अब जो तर्जुमान है सुहेल आफरीदी के, वो अपनी खुसूसी बराए इत्तलात है शफ़ी जान, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रात ये कहा गया है कि केपीके में हरीपुर में जो ज़िमनी इंतखाबात में मुबैय्यना धांधली है, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उनकी इंक्वायरी जो है वो करवाई जाएगी और वो कह रहे हैं कि जी हरीपुर इंतखाबात की इंक्वायरी का हुक्म जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दिया है और क्लास 4 से लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक तमाम सतह पर इंक्वायरी की जाएगी और अगर कोई धांधली के हवाले से मुलविस पाया गया तो सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी और हमें यकीन है कि हमारे मातहत अफसरान मुलविस नहीं है, ताहम शफ़ाफ़ियत के लिए ये इंक्वायरी की जा रही है। मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी ने जिस तरह इंतखाबात का इनेकाद किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती और हुकूमत इलेक्शन कमीशन को हरीपुर इंतखाबात में
دھاندلی سے متعلق ریفرنس بھی بھیج رہی ہے اور پریزائڈنگ افسران اور بیانات قلمبند کیے جا رہے ہیں، اسے بیان حلفی بھی لیا جا رہا ہے۔ اب سہیل آفریدی جو ہے جب سے ان کی نامزدگی ہوئی ہے اس وقت سے ان کو ایک تنقید کا سامنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور جب سے وزیر اعلیٰ بنے نہیں تھے اس سے پہلے نہیں اس طرح سے جانتا بھی نہیں تھا، تو یہ تنقید بیجا تنقید ان پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی نے ایک دفعہ پھر سے اس انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے جو کام کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ بڑا مناسب کام ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ یہ انکوائری کا حکم دینا یہ ایک بیان نہیں ہے، انکوائری کا حکم دینے کے بعد الیکشن کمیشن کا جو ریئیکشن اس کے اوپر آیا ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی بعض عناصر حسب معمول حالیہ ضمنی انتخابات خصوصاً ہری پور این اے 18 کو متنازع بنانے کے لیے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، جن میں این اے 18 ہری پور میں ڈی آر او اور آر او کی تعیناتی کی سازش جو ہے وہ قرار دینا ہے، اور دعوے حقائق کے سراسر منافی ہیں۔ جنرل الیکشن میں عملے کی کمی کے باعث الیکشن کمیشن کے آر اوز اور ڈی آر اوز کو تعیناتی ممکن نہیں ہوتی، تاہم ضمنی انتخابات میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمنی انتخاب میں بھی اسی ایریا سے تعینات کیے گئے الیکشن کمیشن کے افسر اور ڈی آر او کو مقرر کیا گیا تھا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن کو مکمل طور پر قانونی اختیار ہے کہ ہمیشہ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز تعینات کرتا آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی پول ڈے سے بہت پہلے کر دی جاتی ہے، مگر الیکشن کے دن تک کسی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، اور الیکشن ہارنے کے بعد یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر الیکشن جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد یہ تنازعات کے حل کے لیے مختلف فورم موجود ہیں۔ اگر ریٹرننگ آفیسر نے کوئی درخواست موصول کرنے سے انکار کیا تھا تو متعلقہ فریق کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا اسی طرح الیکشن کے بعد جو ہے وہ کنسیڈریشن اور پانے یا ریکاؤنٹنگ کے لیے بھی سب سے پہلے ریٹرننگ آفیسر سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو مقررہ وقت کے اندر کمیشن سے رجوع کیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ فارم 45 کے پہلے سے تیار ہونے کا الزام بھی غلط ہے، کیونکہ تمام پریزائڈنگ آفیسرز اور معاون عملہ صوبائی انتظامیہ سے لیا گیا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو خیبر پختونخوا میں تعینات وفاقی اداروں کے ملازمین کو پریزائڈنگ آفیسرز لگا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ صوبائی انتظامیہ سے فراہم کردہ جو عملہ ہے وہ تعینات جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں بھی آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کیے ہیں اور کرتا رہے گا۔ آئین اور قانون کے مطابق کتنے اقدامات ہوئے ہیں یہ الیکشن کمیشن ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک طرف وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس عملے کی کمی ہے، جو کہ کافی پہلے سے ایک ایشو چلتا آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس عملہ نہیں ہے، عملے کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس طرح سے لوگ جو ہم لگا رہے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کی جانب سے سہیل آفریدی کے ری ایکشن پر فوری ری ایکشن آنا یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات 2024 میں کس حد تک دھاندلی ہوئی۔ میں خود فیلڈ پر موجود تھی، مجھے پتا ہے کہ کس حد تک وہاں پر دھاندلی ہوئی۔ 5 سے پہلے ہی بلکہ پولنگ اسٹیشن میں لوگوں کا داخلہ بند کیا گیا اور لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 5 کے بعد کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رات 12 بجے تک انتخابات جو نتائج ہیں کچھ اور تھے، پھر اس کے بعد فوری بعد صبح 5 بجے کے بعد جو نتائج ہیں وہ تبدیل کیے گئے، اور اس حد تک تبدیل کیے گئے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے، اور ہونا بھی ظاہر ہے وہی تھا، لیکن جس طرح کیا گیا وہ طریقہ کار بہت غلط ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کا یہ ایکشن لینا بہت ہی مناسب عمل ہے اور ایک بڑا پروفیشنل عمل ہے، لیکن اس پر الیکشن کمیشن کے اس طرح کے بیانات آنا یہ ایک دفعہ پھر بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ پھر اتنا ہی، اپنی دعا میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔